ଏବେ ଆସିଲ ନା କିଏ କୁଆଡ଼େ କଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛ? आयुष्मान कार्ड पे आधार। आयुष्मान कार्ड मिଳିବ ତୁମକୁ? ଏଟା ଡିକି ଖୋଲା ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଡିକି ଖୋଲା ଅଛି ଯେହେତୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପାଣି ସାରି ପଳେଇ ଆସିଲି କିଏ ମୋ ଫୋନ୍ ନେଇଗଲା ବୋଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏବେ ଡିକିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଡିକିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଡିକିରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଡିକିରେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲି, ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗଲି, ବଜାର ଆସିଲି, ବଜାର ଆଡ଼େ ଦେଖିଲି, ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଏଇପଟେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ମୋର କାହାକୁ ତ ଦେଖିନି, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମାନେ 3:30 ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପଛରେ କିଛି ରିଜିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ବାହାରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି ଅଛି। ତଥାପି ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଛି, ପବନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି। ବର୍ଷା ତ ଏବେ ବେଳେ ବେଳେ ହଉଛି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଘରେ କେହି ସେମିତି ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ କାମରେ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପୁଷ୍ପା ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଷ୍ପା ହାଏ। हाय। ଏବେ ଆସିଲ ନା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ ଘରକୁ। ଆଉ ବାକି ଝିଅ ସାଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତା ମାମା କହୁଛନ୍ତି। ଖେଳୁଛି କ'ଣ, ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କ'ଣ ଖେଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛ? आयुष्मान कार्ड पे आधार। आयुष्मान कार्ड मिଳିବ ତୁମକୁ? ହଁ ଆମର ମିଳିବ ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆଧାର କେବଳ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଧାର ଦେଖିକି ଦେବେ ନା। ହଉ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଛି, ମୋର ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଯିବି ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଝିଅ ସେମାନେ ଯିବେ କ'ଣ କି ଆମ ଗାଁରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର, କୋଉ କାର୍ଡ ସେଟା ଥିଲା? ସେଟା ଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ। ଆଉ ସେ କାର୍ଡଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଫେରିବୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ଝିଅ ସେଠି ଖେଳୁଛି, ଝିଅ ସେଉଠୁ ଖେଳ ପାଖରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଆଉ ବାଟରେ ତ ଯିବୁ, ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ବାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ, ତଥାପି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ରାତି ବହୁତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଫେରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେବି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇବି। ତ ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂର୍ବ ସୁଟିଂଟା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଦିନ ଘରୁ ଏଠୁ ଗଲି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 5:30 ହବ। ମତେ ଟିକେ ଜୋରରେ ଲାଟିନ୍ ଲାଗିଲା, ଘରେ ଲାଟିନ୍ ଯାଇନଥିଲି। ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଲାଟିନ୍ ଗଲି। ଲାଟିନ୍ ଗଲି କ'ଣ, ସେଠି ଟିକେ ସଫାସଫି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଗଲିନି। ଗୋଟେ ବିଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲି। ବିଲ ଜାଗାରେ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନି ଗାଡି ଉପରେ, ଗାଡି ଦେହରେ ପାଖରେ ଚାବି ଥିଲା। କିଏ ସେଠି କ'ଣ ନିଶା ଫିସା ଖାଆନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, କୋଉ ଲୋକ କିଏ ଛକିକି ଥିଲା, ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଦେଖିନି କିଏ ଫୋନ ମୋର ଚୋରି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଆଡୁ ଆସେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେପଟୁ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ତ ମୋର ଗାଡିର ଡିକି ଖୋଲା ଅଛି। ଗାଡିର ଡିକି ଖୋଲା ଅଛି ଯେହେତୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପାଣି ସାରି ପଳେଇ ଆସିଲି କିଏ ମୋ ଫୋନ ନେଇଗଲା ବୋଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏବେ ଡିକିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଡିକିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଡିକିରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ।
तापर शीघ्र आसिली देखिली मु कहली नहीं डिग्री फोन नहीं मु खोजा खोजी आरंभ कली बहुत खोजिली पेट्रोल पंप गली बजार आसिली बजार आड़े देखिली दुनिया लोक पचारि समस्त कहले हाँ ये लोक जाऊे मोर क्या तो देखनी मुझे क्या सन्देह करी तेणुक मुझे जहाँ जिते खोजा खोजी कली कहीं मोबाइल देलेनी कि मोबाइल मत मिललानी पछरे मु नियाली थाना रे रिपोर्ट कली एवं वर्तमान सुधा ट्रैकिंग रे चली कि वर्तमान सुधा मोबाइल धरा फ्रेंड्स एबे सुधा गोटे जड़े मोबाइल रे तार बहुत किसी डॉक्यूमेंट थाई पारे किसी भी थाई पारे बहुत किसी दरकारी दरकारी जिनस भी थाए केमिति लोक मैंने अछंती कार जिनस को नहीं खूब कम दाम रे बिकिदबा कि कौन करदबा एमती केमती करि परछंती आ सेडाक भी बहुत अमानुषिक काम होउची आउ जेतिक दिन भितर मोर मोबाइल टी चोरी हैला मु जेतिक माने मते सहयोग पड़िसी सेटा मु अंगे निभेछि भलो भाबे जानिछि जो मानकर भी मोबाइल एमती चोरी हो जाउथिबो से माने मध्य भलो भाबे जानिथिबे तो जदि के मो वीडियो देखुथिबे ए माध्यम रे जदि मोबाइल रिटर्न कर देबे भलो कथा आउ नचे तो मु कोन करि परिबे मु केवल थाना रे आश्रय नेइछि और थाना रे ट्रैकिंग चलछि ट्रैकिंग रे केबे धरा पड़िबो मोबाइल मिलिबो आउ मु बाकी रहला आपण माने भाबुथिबे ताले मु ए वीडियो टी कोथरे करछि मोर आईडी जो हमरो लॉगिन करिकी अलगा गोटे मोबाइल रे शूट करी वीडियो को पोस्ट करछि ताले वीडियो मोर बहुत दिन लगा खाली रही रही के आसुछि सब दिन वीडियो भी पढ़ी परनी से बहुत दुख लगुच बहुत भी मन खराब मोर आमती कहते ऊपर मुहर जान हसुची भितर किंतु बहुत दुख अच्छी तो छाड़ू आ कौन करवा जी तो नेला चोर नेला तेणुक कौन करवा से कौन आउ रिटर्न कौन कर किसी आम लक्ष्य ना जदि कला भल कथा ना भी मुझे खोलि से पैसा भी देदेकी मोबाइल टा नहीं आसि भावी किंतु से तो बर्तमान सीना देले आम जहाँ करवा तो वीडियो लास्ट रे मुझे कहूँ जे जदि फोन टी मिल जाता मु बहुत खुशी हो जाती कहीं बहुत मन दुखरे मोर रोचे सब गोटे मोबाइल किणवा भी केते कष्ट आपण मैंने जानी आउ चोरी हो गला परे जमी लगुथिबो आपण माने समस्ते फील करि परथुबे आउ अधिक कौन कहबी माने बहुत बर्तमान तापर भी मॉनिटरी प्रॉब्लम अच्छी से बहुत दुख लगुच परिशेष मु जन चाहूँगी जे एभली लोक मान को भाया शास्ति दरकार बा कौन दरकार तेणुक एमती जदि चोरी सब हम ताले कौन कि कुआड़े कौन जिनस नब आ कि कौन सिक्यूरीटी अनुभव करिवो जे ना आम जिनसटा सिक्योर अच्छी बोली सिक्योर अनुभव करने को हेले अवश्य आमे से दायी मोर भी भूल हेतु मोर गाड़ी चाबी से रखीदेवा हेतु से नवाई सुविधा है किंतु ता माने नुहे जे कहार जिनस उठेकी नहीं जावा कहीं मु तो एमती कहार जिनस उठेकी नेवाटा केबे मते भी भल लगे आउ जदि बा जी नहीं आ कौन करी भगवान डाकिकी रहिबा कथा तो फ्रेंड्स कौन करी तो क्या कौन कहबी जो जी नहीं से केमिति नेकी रखी पार्छन्ति केमिति भल लगुच आ से चोर कहन कौन कह तो जी नहीं चोर कहन कौन कह तो फ्रेंड्स तो जी भी हो जहाँ नहीं भावुं भल ताले कौन कर आम कि कर्मटा से बोधे हो तो ठीक अच्छी जदि भी तो वीडियो को एंड करने पूर्व आपण मानक समस्त को रिक्वेस्ट करुच्ची मोर जदि वीडियो आपन को भल लगुच निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे एवं कमेंट माध्यम रे मते भल कथा जनइबे बोली मोर आशा एवं विश्वास मोर वीडियो टी को टिके फास्ट रु लास्ट जाए देखा अनुरोध तो बर्तमान रहुची बाय बाय।